chà chân trong vị thi là nghĩ năng dương miền bồng non rồi bật cháy thêm chà dân về ban chơi chơi chỉ riêng ra năm tay bồng non môi tiết cứ trong mà chùm riệp chun vì là tập hào để nhiệt nhôm từng óc niên đây không vọt nắng đôi có cái vọt phòng sam kia cái đây bàn chơi chơi bật cháy đầm bay ai trong càng nghe bộ dân nắng bàn từ thưa càng nghe nơi khai phái riêng còn trong chùm riệp chun nơi là tập hào khá khá thành lười nắng vô tới thưa ấy khá nhà hay bàn phao giang này khá giống lịch nghỉ nắng miên sầm mát sập hiệp trong kêuเป็น smart จัด class นั้นกดบานเจนมาจูรวมบานเชิญเนี่ยได้จึงยมสมนายน้อมจะตีมวยประเทศบานดังถึงออกนี้บานสกอร์นะมิงลีให้อัดนิสไงให้สมนายน้อมเจนฮาวเวิร์ดกดซึ่งจะจัดมาจะรวมจมูกยังประชาธิปไตยติดเด็ดมึง Jane would you like to get up I'm just introducing you มาពី New Town ให้ Kathy ចិនណានៅអត់ចេះខ្មែរដែរទេចា Kathy នេះនៅក្នុងកន្លែងវះកាប់បន្តិចទៀតប្រហែលជាមើលឃើញរូបពួកគាត់ខ្លះហើយម៉ាលីបានចូលរួមពីឆ្នាំទៅដែរមើលស្ដាយហើយម៉ូលីកាគេសម្រាប់បាន2ឆ្នាំឥឡូវឆ្នាំនេះទៅទៀតហើយអ្នកណាខ្លះយ៉ាលីសាទៅណាលីសានៅចក្រានហើយនឹងចូលសេហ្វជើមួយប្រពន្ធគាត់បានចូលរួម2ឆ្នាំរួចហើយណាហើយឥឡូវនេះគាត់ដល់គាត់បានចូលរួមទៅគាត់សភាធំហើយឥឡូវណាហើយគឹមវាងចេញទៅណាហើយណាគឹមវាងងមិញគាត់ចេញទៅវិញណាត្រូវការគេណានៅពីណាទៀតខ្ញុំអត់ទាន់ណានឹងតែគ្នាយើងច្រើនណាស់ឆ្នាំទៅគាត់ទៅពីអូស្ត្រាលីទៅមានគ្នា84នាក់ហើយបូករួមទាំងទីសិត8បូករួមទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅនោះដូចពុយដូចអីហ្នឹងជាង100នាក់ហើយយើងបានទៅខេត្តស្វាយរៀងហើយកាលពីមុននឹងយើងទៅហ្នឹងយើងបានទៅជួបជាមួយនឹងពេទ្យផ្នែកហើយនឹងប្រធានពេទ្យហ្នឹងគាត់ក៏បានជម្រាបថាមើលទៅមិនមានអ្នកជំងឺទេព្រោះអីគាត់វះនៅហ្នឹងគាត់ធ្វើ3ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យរួចឥឡូវហ្នឹងអត់មានអ្នកជំងឺមកវះទេបានន័យថាសរុបសេចក្តីទៅអ្នកជំងឺគាត់វះអស់ហើយនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងអញ្ចឹងពួកយើងក៏បើកឡានមកជុំមកកន្លែងទីក្រុងគេហ្នឹងក៏ឃើញថាស្ងាត់មែនអត់មានមនុស្សមែនហើយខករៀងបារម្ភដែរចារៀងបារម្ភហើយទៅក៏នឹកឃើញថាសួរយើងខំនាំគ្នាដូចថារៀបចំគម្រោងអីអញ្ចឹងអស់លុយអស់កាក់ពេលវេលាអីអញ្ចឹងទៅតិចអត់មានមនុស្សមែនទៅចាហើយអញ្ចឹងក៏ចាដូចថាតដេតដជួបបានសំណាងល្អបានជួបព្រះអង្គទេពវុធី2ឆ្នាំទៅហើយលោកមានតំណែងនៅខេត្តស្វាយរៀងហើយយើងចេះតែដូចថាយើងផ្សាយតំណែងអីតាមគ្នាឯងហើយនឹងតាមវត្តតាមអីលើចាស់គាត់ស្ដាប់វិទ្យុវត្តច្រើនចាអញ្ចឹងទៅក៏ជាពឹងគ្នាខ្លះអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងទៅថ្ងៃទី1ស្រាប់តែប្រជាជនគាត់ចេញទៅប្រហែល600នាក់ថ្ងៃនោះច្រើនលើសលប់ជាងខេត្តណាទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាក្នុងមួយឆ្នាំវាមានការកើនណាព្រោះអ្នកនៅស្វាយរៀងហ្នឹងពិសេសទៅគេប្រាប់យើងថានៅតែចាស់ទេគាត់ល្ងឹតគាត់ឈឺគាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅណាអត់រួចទេព្រោះក្មេងៗគេចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងយើងសរុបសេចក្តីទៅប្រជាជនដែលមកហ្នឹងតាមពិតជាង 4000 នាក់ប៉ុន្តែដល់ពេល3998 នាក់ហ្នឹងវាច្រើនពេកទៅយើងឈប់ចោះឈ្មោះយើងគ្រាន់តែមើលគាត់ទៅណាតែយើងឈប់ចោះឈ្មោះជារាប់ជាស្ថិតិជាផ្លូវការអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះតួលេខរបស់យើងហ្នឹងយើងដាក់ត
3,998 នាក់ទេអញ្ចឹងยังไงខ្ញុំគ្រាន់ចង់ជំរាបថាភ្លើងក៏ដាច់ភ្លៀងរាល់យប់ហើយតែពួកគាត់ដូចពួកគាត់អីអញ្ចឹងដូចថាគាត់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើញ៉ាគាត់ហត់នឿយក្តៅតទៅពេលដាច់ភ្លើងទៅក្តៅមិនថាយើងនៅអញ្ចេះតែនៅក្រោមកដាច់កស៊ូអីអញ្ចឹងទៅវាក្តៅកាន់តែខ្លាំងឡើងចាឃើញថាពួកគាត់តស៊ូឆ្នាំហ្នឹងយើងមានគោលដៅមួយឆ្នាំទៅយើងរៃបានប្រដាប់វះមួយណា 12,000 មួយសេតចាពេលយើងធ្វើបន់ការហ្នឹងតែឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងនៅក្នុងកន្លែងសាលវះកាត់ហ្នឹងយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរម៉ាស៊ីនព្រោះម៉ាស៊ីនយើងភាគច្រើនគេឲ្យឬក៏យើងខ្ចីគេហើយឥឡូវហ្នឹងវាចាស់ជ្រុលទៅម៉ាស៊ីនដែលគេឲ្យហ្នឹងវាខូចទៅវារហូតផាតអត់មានទៀតវាចាស់កម្រើវាហួសសម័យអស់ហើយដល់អញ្ចឹងមួយណាខូចហើយយើងអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបានយើងត្រូវទិញហើយឥឡូវហ្នឹងហើយបើសិនជាទិញម៉ាកដែលធន់បាននឹងធាតុអាកាសដែលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាមានតែម៉ាកបោះអាឡម៉ង់គេហៅម៉ាកអាហ្សៃហ្នឹងណាតែវាថ្លៃជ្រុលពេកម៉ាស៊ីនវះកាត់មួយពី 10,000 ទៅ 30,000 អញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏សម្រេចចិត្តថាយើងទិញថោកល្មមបានហើយយើងទិញបោះជប៉ុនណាឥឡូវពងនិយាយតថ្លៃគ្នាមិនតាន់នេះទេជាង $20,000 US ម៉ាស៊ីន 4 ឥឡូវយើងគិតថាហូបមិនហូបបានសិន4ហើយក្រៅពីហ្នឹងនៅមានម៉ាស៊ីនគេហៅ thermometer ដែលគេមើល pressure ភ្នែកណាមុនវះហើយនឹងក្រោយវះហើយចង់ខ្ញុំបាន quote ពួកអីបងសារ៉ាធីហើយនឹងដុកទ័រ Michael ទៅនៅហ៎ចាខ្ញុំជំរាបគាត់ថ្ងៃមុនត្រួសទៅគាត់ថាធីតាបងចង់donate ម៉ាស៊ីនមួយខ្ញុំថាវារៀងធ្ងន់ដែរបងគេលើគាត់មិនអត់ដឹងថាតម្លៃប៉ុណ្ណាខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំជូននៅ quote ដែលថោកជាងគេណា 8,000 ហ្នឹងហើយ 8,600 គាត់ក៏មានសភាចូល 4,000 រួចដែរចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រហែលជា10នាទីហ្នឹងយើងមាន feel ហ្នឹងនេះអត់តន់ចាយទៅណានេះកន្លែងនេះបានមើលមុនគេណាពីសកម្មភាពខ្លះដែលនៅខេត្តស្វាយរៀងវីដេអូអត់តន់បាននេះចែកជូនទេ So this is Phai Rien province. It's one of the poorest provinces in the country, with a population of over 600,000, and there's a nearby province of Preven. We are here for the first time, hoping to be here next year as well. So we have got our network, our local network here, as a lot of our patients don't read or write, so words of mouth have been more effective. We've had to renovate. ឃើញមួយថ្ងៃហើយតពេលដងមកលេងឃើញមកបាត់សម្អោមក Install marquees for the patients. There's not enough accommodation. Technical glitch. So this is Phai Rien province. It's one of the poorest provinces in the country, with a population of over 600,000, and there's a nearby province of Preven. Read or write, so words of mouth had been more effective. We've had to renovate. Every new location is a bit challenging. We had to install air conditioners to work, a workable condition. We've had to install marquees for the patients. There's not enough accommodations, so we. No. បើមួយថ្ងៃអត់អី
ខ្លាចហ្មងខ្លាចបារមីចាញ់បារមី For network here, as a lot of our patients don't read or write, so words of mouth have been more effective. We've had to renovate. Every new location is a bit challenging. We had to install air conditioning. You know. Mấy nơi rồi ta. Admin popcorn á. Em slide đặt video á. Thế nhưng gì muốn đây mấy. Chà, ok. Chẳng về quạt sợi video dân á chẳng nhầm còn chuẩn bị chun trừ tha được chuẩn bị một nâng chẳng nè chúng người từng ót dân ban cho mua từng ót nắng từng song từng khmên từng cha từng ai chạy trong chuẩn bị tha không bay pon bầm bùn rồi cài sập bầm bay nè nắng phía trán cứ nè tì rùm khai tha bạch sập phía rồi chứ tì rùm khai xoay riêng dân dân cô miên mô tả nạp hiệp tha bộ quạt bàn chơi mau bị chật ngay anh chẳng á mau cho rùm từng ót không scat ra comment cha hay khi bên nâng tiết mau bị khai xem bầm bầm đọc khai mau cho rùm nâng tăng bị sưng trai tăng bị ai ngay hay cá ve cắt tụ bay tha khôi phượng đạch khla ấy khla chẳng tới còn đây tàu ve cắt bàn tràn chiêng nằm mồn bàn buồn rồi sai sập buồn nè hay cặp bàn ta mình nhớ phầnนี้ฮะbay rồi hà sập cu nắng cứ cặp liếm pi mang khôi má rồi dân cắt này ní pi tất bàn nữa nè nên nó cắt pi mau nghe ở còn cây chầm lôi ấy bằng một sinh ắt đạch phơi á chả hay sunglass nữa cà phê bự ngày nữa cứ tha vôประมาณ 10,000 cu tới cô ắt cột đai bên này nâng không cô đai tha dương chạy qua đầm bay cà phê cùng ai quạt miền của tôi thay rồi mới cô đầy hồi ấy về chẳng á chạy tăng pi nè mà tôi đục ấy anh chẳng hay vậy để play cứ khang tự chia nâng nơi khai nâng phía trán nơi dân lại ban chụp té nơi năm tỷ đồng muối á phía trán cứ khmei nâng biên miền đời tham biên sạch ọt lõ phía trán sạch ọt lõ hay chẳng tới đời ta khnia thăng phong vậy ọt cài phong hay hiện đôi hiện mai dân thay hiện đôi cho việc khủng động chứ á khơi tràn trên khai na từng ó mình đang tham mau pi mua là hạt ấy ok chẳng sập má năm ti đọc mùi nắng khơi tha dương chui ban pi mơn bầm bao quan mà rồi nè từng tư tăng bạc tê hát hay vẽ cặn mấy nắng buồn pon bay rồi nè ban tự tư ca vẽ cặn chả hay đi qua là đọt xong chia rụt thọt khla màu
ជំរាបជូនហ្នឹងមិនចាំសុភ័ក្រទៅមុខនេះគាត់អីវ៉ាន់ទៅចង់ជំរាបថាអីវ៉ាន់នេះប្រហែលជាកន្លះតោនណានឹងគាត់យកទៅតាមកប៉ាល់ហោះប៉ុន្តែមុននឹង2ខែហ្នឹងយើងដាក់អីវ៉ាន់ទៅ40 foot container ហ្នឹងទៅម្ដងរួចហើយទៅកំពង់សោមនេះគ្រាន់ថាថ្នាំអីហើយនឹងម៉ាស៊ីនអីដែលมันអាចដាក់ទៅតាមកប៉ាល់បានហើយនេះអ្នកជំងឺក្នុងមួយថ្ងៃ5ទៅ600នាក់ឃើញតាគាត់អង្គុយចុកខ្នងចុកចកេះដែរហ្នឹងណាតែស៊ូណាស់ថ្ងៃមកទៀតហ្នឹងហើយអ្នកជំងឺនេះចុះឈ្មោះនេះលេងណាមិនឃើញមកដែរហ៎ចាហ្នឹងហើយនេះទៅអ្នកទៅលេងនៅនោះទៅក៏ទៅចូលរួមបានមួយថ្ងៃ2អីចឹងទៅចង់ឲ្យបានឃើញដែរនេះចង់លើកជា case study មកខ្លះដើម្បីជួយឲ្យបានយល់នាងម្នាក់នេះនៅស្វាយរៀងនៅខេត្តស្វាយរៀងនឹងនៅភូមិណាឃុំណាខ្ញុំអត់ចាំទេតែមានអាយុ20ឆ្នាំហើយល្ងឹតយូរណាស់ហើយល្ងឹតមុននោះអង្គុយនៅខាងក្រោយហ្នឹងគ្រួសារគាត់នឹងការបាន2ឆ្នាំហើយបរោះម្នាក់ហ្នឹងគឺថាគាត់ចិត្តល្អណាដឹងថានាងនឹងពិការភ្នែកមើលអត់ឃើញហើយអីហើយហ្នឹងសុខចិត្តរៀបការនាងហ្នឹងចាដោយសារគាត់អាណិតថ្ងៃរៀបការហ្នឹងគាត់ថារៀបការឲ្យក្នុងកំឡុងពេល2ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់យកនាងហ្នឹងដើរទៅមើលសឹងថាគ្រប់កន្លែងអស់ហើយតែអត់ជាថ្ងៃហើយទៅក៏យកមកបានជួបជាមួយយើងហ្នឹងភ្នែកហ្នឹងក៏វាដូចថាខូចខ្លាំងគួរសមណាទោះបីថាវះហើយក៏ត្រូវកាត់វ៉ែនតាថែមទៀតអញ្ចឹងនេះគាត់វះហើយនេះញឹមនេះមើលឃើញដូចថាមិនច្បាស់ហើយតែមើលឃើញចិត្តណាចារួចទៅក៏នាំគ្នានិយាយលេងជាមួយគាត់ថានេះពេលគាត់មើលឃើញទៅនេះវ៉ែនតានេះកាត់ថែមមួយទៀតណាក្រោយការវះកាត់បានគាត់មើលឃើញច្បាស់ល្អបានឆ្ងាយហើយដល់ពេលនេះទៅគាត់សប្បាយចិត្តទៅគាត់នាំជៀនថតទៅភូមិគាត់ហើយទៅភូមិគាត់ហ្នឹងក្មេងៗហ្នឹងនៅច្រៀងដូចថាគេច្រៀង welcome ពួកគាត់អីអញ្ចឹងណាថាគ្នាមានគ្រួសារនៅនឹងដែរចាំបើថតអត់ជាប់ហ្នឹងហើយក៏និយាយលេងជាមួយគាត់ថាឥឡូវនេះបានភ្លឺភ្នែកហើយតិចលោមើលឃើញប្តីខ្លួនអាចអត់ស្អាតអីអញ្ចឹងណាកុំឲ្យលេងជាមួយគាត់ណាជិះនិយាយនេះហ្នឹងហើយក៏ហើយអូនប្រុសហ្នឹងក៏ចេះថាបងបើសិនជាអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងវាជាកម្មរបស់ខ្ញុំថាហ្នឹង case មួយមានករណីច្រើនណាហ្នឹងហើយតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកនេះមកខ្លះថាដូចថាការដែលផ្ដល់ឲ្យគាត់ឃើញភ្នែកមើលឃើញឡើងវិញគឺថាយើងផ្ដល់ជីវិតឲ្យគាត់ឡើងវិញអូនម្នាក់នេះអាយុ20ឆ្នាំដូចគ្នាមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីឆ្ងាយណាចាប៉ុន្តែក្នុងចំណោមបងប្អូន10នាក់អត់មានឪពុកទេមានម្ដាយឈឺម្ដាយចាស់ហ្នឹងនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងហើយប្អូន9នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់បងគេប្អូន9នាក់ទៀតនៅរៀនហើយគ្នាមកធ្វើការរត់តុកនៅស្វាយរៀងហ្នឹងគឺដើម្បីយកលុយហ្នឹងទៅជួយម្ដាយហើយនឹងឧបត្ថម្ភក្មេងៗបងប្អូនហ្នឹងឲ្យបានរៀនខ្លួនឯងអត់បានរៀនទេធ្វើការផ្ញើលុយទៅហើយដល់ពេលផ្នែកហ្នឹងល្ងឹតមកចង្ហៀងហ្នឹងពេលគេអ្នកស្រុកហ្នឹងគេដឹងថាយើងទៅអញ្ចឹងគេក៏ដេញឲ្យគាត់មកមើលថាសុំច្បាប់គេបានតែមួយថ្ងៃគត់ហើយមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅសួរថាបងបើខ្ញុំបានវះអញ្ចឹងស្អែកឡើងខ្ញុំទៅធ្វើការវិញបានអត់ហើយយើងចង់ឲ្យគាត់សម្រាប់បានយ៉ាងតិចមួយអាទិត្យអីអញ្ចឹងទៅតែគ្នាសុំឈប់អត់បានហើយពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏សុំទូរស័ព្ទទៅសុំតកែនឹងឲ្យគ្នាបានឈប់សម្រាប់បានមួយថ្ងៃទៀតប៉ុណ្្នឹងណាចានឹងនេះភ្នែកចាប់ដែរហ្នឹងអាណិតគ្នាចាដូចធ្វើការតែម្នាក់ឯងហើយត្រូវល្ងឹតភ្នែកទៀតនេះដល់ពេលយើងត្រឡប់មកពេញវិញទៅចូលញ៉ាំបាយតាមផ្លូវក៏ជួបនាងហ្នឹងណាទៅធ្វើការវិញនាងមិញហ្នឹងចាហើយគេហ្នឹងហើយបានជួបគ្នាបានន័យថាគ្នានៅបន្តការងារបានណាតកែគេហ្នឹងឲ្យជួយនិយាយមួយតកែគេហ្នឹងថាមិនមកអីកុំតន់ឲ្យគ្នាធ្វើការអីលើកអីធ្ងន់ពេកអញ្ចឹងណាអត់ហ៊ានលឺមាត់ទេខ្លាចគេដេញចេញព្រោះការងារវាពិបាករកធ្វើដែរនឹងពីអ្នកហ្នឹងអត់ទេពេទ្យពួកយើងទៅញ៉ាំបាយនៅហាងគាត់ធ្វើការហើយយាយម្នាក់នេះនិយាយទៅគាត់រឿងរ៉ាវគាត់គួរឲ្យសង្វេគនេះការគាត់ចូលមកមានអ្នកគេយកមកគាត់ដើរអត់រួចទេជើងគាត់ទន់ណាហើយ Kathy you would remember this គាត់អត់មានបងប្អូនអត់មានប្តីអត់មានកូនចៅអីទាំងអស់
ប្តីគាត់កូនគាត់គេសម្លាប់ចោលពីចំនួនពោពតអស់ហលីងនៅសល់តែម្នាក់ឯងហើយសប្ងៃហ្នឹងទៅនៅភូមិនឹងដាច់ស្រយាលពីគេអញ្ចឹងទៅហើយភ្នែកគាត់ល្ងឹតទាំងសងខាងហើយជើងនឹងដើរអត់រួចទៀតហើយដល់ពេលគេដឹងថាពួកយើងទៅហ្នឹងមានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងគេជួយនាំគាត់ទៅតែគេយកគាត់ទៅដាក់ចោលអញ្ចឹងណាហើយនេះភ្នែកនេះមុនវះណាយើងចូលទៅហ្នឹងនិយាយជាមួយគាត់តម្រាំតែគាត់សុខចិត្តវះព្រោះគាត់ខ្លាចណាគាត់ថាគាត់នៅតែឯងអីអញ្ចឹងគាត់ថាលោកយាយភ្នែកហ្នឹងល្ងឹតរួចហើយតែដូចថាគាត់ចេះខ្លាចថាបានតែមើលគាត់មើលខ្លួនឯងអត់កើតអីអញ្ចឹងថាឥឡូវហ្នឹងជួយខ្លួនឯងវាលែងកើតទៅហើយហ្នឹងហើយនិយាយមួយគាត់មកកណាត់ថ្ងៃហ្មងតែគាត់សុខចិត្តវះហើយនោះវះរួចហ្នឹងអង្គុយចាគាត់អគាត់ណាថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏និយាយមួយគាត់ថាយាយស្អែកត្រូវអរគុណខ្ញុំមកព្រោះអីដូចថាស្អែកមើលឃើញគាត់និយាយគាត់ដូចថាគាត់សើចអត់ណាគាត់ជឿឯងពីដំបូងឡើងដល់ពេលនេះទៅនេះមកលេងមួយគាត់ទៅគាត់គាត់នេះមែនតើនេះព្រោះដល់គាត់អត់មានលុយណាជូនលុយគាត់$100ជូន$100តែជូនដូចថាយើងដូរជាលុយខ្មែរព្រោះថានៅស្រុកខ្មែរមុំដូចថាអ្នកគ្នានៅតាមខេត្តអីស្រួលអ្នកដែលនៅផ្សារដូរលុយហ្នឹងគេប្រវាញ់ពីគាត់ទៀតណាចាហើយជំរាបគាត់ថាយាយទុកលុយហ្នឹងឲ្យស្រួលបួលគាត់ខោគាត់ខ្ញុំថតគាត់ថាខោគាត់មានកប៉ៅនៅខាងក្នុងហើយគាត់រត់ខ្សែកស៊ូមិនដឹងប្រហែលជាន់ទេអូយហើយគាត់ថាយាយកុំឲ្យចាត់លុយជ្រូកបាត់ហើយគាត់ថាអត់ជួយនាងឡើងណាចានេះគាត់គាត់នឹងហើយមែនតើហើយទៅគាត់ដើររួចទៅយើងអត់មានពេលជូនគាត់ទៅផ្ទះវិញទៅមុខទៀតបងបានចាបាននេះបានខាទីយ៉ាហ្នឹងហើយខាទីហ្នឹងយើងជួលអាទុកហ្នឹងឲ្យជូនគាត់ពឹងឲ្យគេជូនគ្រាគាត់ទៅដល់ក្នុងផ្ទះទៀតនឹងដឹកទៅហើយជូនបាយជូនទឹកអីគាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តអត់ចង់ទៅទេដល់ពេលគាត់ឃើញគាត់ចង់ទៅទេហើយយាយម្នាក់នេះគាត់មានកូនមួយនៅ Brisbane ហើយនេះស្រុកកណ្ដាលគាត់នៅបាត់ដំបងគាត់ឈឺចង្កេះគាត់ល្ងឹតទាំងសងខាងគាត់ល្ងឹតប្រហែលជា6ឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់មកជួបយើងហ្នឹងហើយគាត់ទៅមើលនៅថៃនៅបាត់ដំបងគេបើកឡានទៅថៃកូនហ្នឹងយកទៅគេទា4000ភ្នែកមួយតែគេអត់ការ៉ង់ទីគេថាមិនដឹងថាធម្មតានឹងដូចថាពេទ្យណាក៏គេមិនហ៊ានការ៉ង់ទីទេណាតែគាត់បោកគិតសរុបមើលទៅថាតកូនទាំងនៅសម្រាប់ពេទ្យទាំងថ្នាំទាំងអីទាំងអស់ទៅវាជាង10000អញ្ចឹងកូននឹងថាអត់មានលុយអីម៉ែយកគាត់មកវិញរួចហើយទៅគេមកតាក់តងខ្ញុំទៅក៏ទៅមើលទៅឃើញថាភ្នែកគាត់នឹងឡើងបាយសងខាងដែលយើងអាចជួយគាត់បានណាតែយើងថាជួយគាត់តែមួយចង្ហៀងឯងដល់ពេលគាត់វះមួយចង្ហៀងហើយទៅគាត់មើលឃើញស្អែកឡើងគាត់សុំមួយចង្ហៀងទៀតហើយយើងថាទេវាអត់កើតអញ្ចឹងក៏ជួយវះគាត់មួយចង្ហៀងទៀតវះហើយទៅនេះគាត់វះហើយណាទៅបាត់ដំបងវិញហ្នឹងគាត់មើលឃើញចោលចូលលួចស្វាយគាត់ថាចោលផ្លោះលបងលួចស្វាយគាត់ឡើងនៅថ្នមមកចង្អែណាចង្អែនេះហើយគាត់បានទៅវត្តកាលពីមុនគាត់បានចេញទៅវត្តទៅវាអីទេនេះបានជាអញ្ចឹងទៅហើយមើលឃើញលុយប្រឡំក៏បានទេមើលក៏មើលឃើញលុយចាពីមុនមើលអត់ឃើញទេចា6ឆ្នាំមើលអត់ឃើញទេនឹងទៅប៉ាន់នេះដែរហ្នឹងហើយគាត់សប្បាយចាហើយយាយនេះម៉ាលីយាយនេះជាប់ស្អិតមួយម៉ាលីរហូតលោកយាយនេះគាត់អាយុ8ជាងហើយមិនមានកូនចៅអីដែរហើយគាត់ល្ងឹត20ឆ្នាំណាគាត់ល្ងឹត20ឆ្នាំគាត់អត់ដែរឃើញរូបគាត់គាត់មិនដែរឃើញកូនចៅគាត់មិនដែរឃើញអីទាំងអស់ហើយដល់ពេលនេះទៅយើងសំឡាងល្អយើងអាចជួយគាត់បានពេលវះហើយទៅគាត់មើលឃើញគាត់មើលយើងឃើញហើយយើងក៏ដូចថារំភើបជាមួយគាត់ទៅនោះប្រហែលអ្នកដែលនៅថតមួយគាត់ខាងក្រោយមួយបច្ចុប្បន្នអីហ្នឹងទៅថតមួយគាត់ទៅថតឲ្យវាអត់មានអ្នកណាបង្ហាញរូបថតគាត់ហើយគាត់ចិត្តតែញឹមកាក់ញឹមតែអញ្ចឹងហើយដល់ហើយបានមានពេទ្យម្នាក់នោះយកទូរស័ព្ទហ្នឹងយកទៅឲ្យគាត់មើលអញ្ចឹងហើយគាត់មើលឃើញរូបគាត់គាត់ថាអូយសុំរូបថតហ្នឹងមកស្លឹកមកអញ្ចឹងយើងកន្លងគ្នាទៅ print រូបហ្នឹងជូនគាត់ទៅគាត់ឃើញរូបគាត់លើកទី1ហ្នឹងតាំងពី20ឆ្នាំហ្នឹងចាហើយគាត់កាន់អត់មានឲ្យអ្នកណាប៉ះរូបថតហ្នឹងឯងយកទៅផ្ទះលយចាស្អាតថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ដូចថានៅមួយម៉ាលីព្រោះម៉ាលីដឹងណាម៉ាលីកូនកព្រាគ្នាអត់មានយាយមានតាអីអញ្ចឹងដល់ឲ្យឃើញចាស់
để thắt tuần chất á hay nơi áo phật là hốt tăngពីមុនvẽ năng là hốt màu này cầm sắt ra riêng ngày hay giấy nơi trong video dân bạn đăng riêng quạt đấy nó là hốt tờ quạt vẽ hài quạt miếng côn sấy tầm môi nơi xoay riêng nâng đài hay côn sấy côn bà xa nó slap hay miếng chai pi ní chai thông ní chai thông môi tiên là dùng bao năm hay tới quạt bà xa bài tới quạt dây riêng tới để thay dân mưa tới riêng cầm sắt đó na riêng quạt đó côn nó mà côn sấy nó nơi thời ca cắt đê nơi Phnom Penh hay bàn lôi bàn cả anh tình tuổi nó nhà từ mà đài nó anh chăm côn nơi chai nó ọt miên chỉ vật khuôn ai nhé nè chai nó ọt để thà tây riêng có phần tay tây để khuôn anh tây riêng nó tục dây nó ai nơi mà cái lái nhà ai có tây nó hai phụ quạt lưng ngực sang thang đài hay mà tiền vinh kia đâm bài đâm tịch thời mà chọc mờ dây mà phải buôn màu phần nâng nữa nhá ngày hạt ọt miên lư mọt lư co ấy hay đó hai tới ai chuyên thọ từ đi qua đó nữa về hai tới tè qua nó chừng rục sợi qua đó nữa nhá phần tay chừng ngục mơ nó không chừng rục nó ọt miên sợi ấy mà crop xong nhung sọ tịch này chả nhung sọ tịch này phần tay quát sờ bài chết đây tha nó nhung tháng dây khinh sai khinh ấy nơi chung bên tè quát cả than niên ấy đang bọc kê tê quạt miên ta đen nó nhung dây phử ấy nhung ta đau tè quạt đá nhà này tới phần tay quạt cả thay giang hại na quạt bàn đây tha chui chai ở lời này lấy pi chai ở chai nó ban tới riêng xô đây chẳng á nhà quạt ai thử ấy tiếp tục khuôn này bàn anh chẳng tới cơ ai quạt từ sập tật ai quạt đai từ sập tật nhưng vẽ chun quạt tầm mặt hàng nghe quạt sai này chà mà quạt mơ khơi nhảy này ngày miền tây đó chà vì gì hay là ngày nay chừng ngư cái lại chừng ngư từ tới miền tràn và phê chừng ngư bên tay không ai nè dụ phèm năm hồi tới đua mà tô này cái lại chi phí nhưng ấy có khơi này riêng phía ba của thằng một tô lan ấy nâng tràn đài cái lại như mấy chân xi nâng mơ đây thọ miền khi chui ban là pe cái lại na chui ban chẳng cái dương có chui cái lại na dương chui ban chẳng đai tây đây ta trẻ chui này khi tây này trong bằng hai tham mền ta đôi tham mền ta phê mền ta tự chia na chàng cái lại na dương chui ban dương chui nị bái nhưng chùm miền thạ bài nị dương chui quát pe ngày trắng hay nâng pe là nghề mà cái chọc bên nâng tram pon riêng đào to thay cái nè bát thiên mà cái cho ai đào phèn pon riêng rồi hay tật nhà hay nị pe ai ta dây có sai tây dân trong ban tha quạt ọt sợi ban sạch mình sợi ban chiết protein ấy nơi không luôn á anh chẳng tới mà pe nó dân xong từ sạch chuyên quạt nhưng bờ này nam miền sụt thi ấy không mà đi nó dân tha phải $2 dân nó đi view mà đô la thay sen đô la 30 sen US á chà phải $5 nó dân ai chui mình nè ban là ngày ní cái lại chạy bài phải chăm một cái nè bồi ngày con sao lực ru cái chạy bài đòn đón vào quan nè anh chăng hay plieng sinh hoạt ngày đây nè bên này quạt bàn bài chạy tới đây thay không mà tự nó quạt bàn chạy quạt ọt clean ọt ní ấy nhưng đã cắt tới chương ca lư cô nó cái telephone mà bị phum mang chẳng cái bà rong cả bộ bà đai nó ọt miền bài tức anh chẳng á phụ em đài miền pẹt na cái ao chẳng tê ở dương tây ní khuôn anh chẳng tây hay dây muối có thắc cô nơi con bà rong mai ấy nè mai nhầm ở tê miền phụ đại tê này cái tất cả miền phụ đại hay đi pada để dân thơ banពីឆ្នាំទៅnhà để cả bạc bà nó từ tình ban pi set nhà pada việc cắt này cỡ hồi bị cái lại chấm hơi mà chà hay ní doctor miền doctor pi anh đi microscope á microscope portable microscope nó ngẩn dân miền khác đây có phần tay vì con lập hiệp vì một sai lọ bọt chân á hay vì một sao mà ngày nó doctor như mình doctor vẽ cạn á miền doctor như mình hay doctor Gary nó quạt
cô Sochea có tha quạt tinh quạt chấm này bạc bọc quạt năng ní muối 25,000 và mình xin nữa quạt tinh mình nẹt muối nha quạt tinh mình nẹt muối chẳng mình nẹt quạt mình trâm ta đây tha quạt cho pra đây ta quạt vậy phải lên trên đây pe về lìa bọc quạt chẳng vậy tha pe về lìa bọc quạt hay nâng chụp đầm ray về chia bọc quạt để quạt tay chui vậy chẳng á bên ta quạt chấm này lời ta ní mình chỉ lời tì muối nó chỉ lời tì pe để quạt tình pi bay năm món pe tay của bông spư ประมาณ năm món nó khơi tha nẹt đài vẽ hai mà năm chuyên cà pi năm khỏi mát này năng lang cò lang với nhá mờ ở cho ba lang với nhá là hai nơi này cái thơ cái đặt bánh laser bánh tầm ở đòn tới mờ khơi với nhảy phần này chắc chắn đây nó đây thay dương ở sơ miền dương ở miền laser bánh chẳng còn được khơi tháng cái vẽ ở lọ phụ quạt vẽ ba mà trăm còn mờ lên khơi với nhảy chẳng phụ quạt độc tờ bay nè nó từng độc tờ brown nó còn trôi lôi cái này từng ở ban mà được mà pi mơn mà quán tinh mà sân laser nó hoặc là nó mà sân nó không mà năm mà trăm dương chui ban họp hồi nè để về hai pi mơn đến nơi vẽ nơi sọc mai nữa á nó mà play sen những ngọn miền họp châu tức nâng phần là lời nó còn tinh mà sân nâng pi hay mà sân để bông sạt thi nhưng thay chân đi quặn mấy điện để còn châu buôn quan không ngày nữa đằng bay tinh mà sân ní sẽ mẹp slow pressure miền tầm lái bầm bay quan bầm mùi rồi mà xin cho ma tại nè nơi ngày chăm pass around nơi ở thăng cà nát á chạy nơi thang thôi cho anh mấy kia nơi ngày chăm pass around ai mơ nơi ngày tinh nhà đằng mùi mà xin dương thời ca chờ na bên tay dương đô mà đông mùi xin dương ọt miên là tập hiệp đi từ một tiếng anh ấy mình xin bùng to thay nè mùi nơi ngày bùng to thay buồn trong bạn buồn payment là US hai vậy dương này ní miền này đại buồn ấy thời cầm bóng pi Japan mà xin đi pi cầm bóng pi Japan tay ở lấy năng dân hồ ban ta hai chia ban thái bẹt cái đá lấy buồn lấy nẹt miền nơi sọc mai khác quạt đây thảo nha khác quạt miền sụt thi á còn quạt từ mờ tì pè từ mờ anh chẳng tới quạt tinh chật nâng cao nghe nâng chẳng tới quạt sụt thi quạt châu kèm quan mà mờ anh chẳng tới năm tới nhưng đây bị nẹt nơi khai nó bạn đọc mơn sau đó đọc mơn của US nhưng bên đi tới đọc mơn nhưng bạn tầm vào toàn ấy chẳng mà xin nâng để dân thời ca không phải lời nâng chỉ bắt toàn nâng ngày hay năm nâng nhưng tới xoay riêng mà trên tiết ngày ti mà phây vào mũi tranh bên đi tới chẳng ngày phây bao nè để cầm tới một nâng chập làm cho mua hay cho mua là hồ tao ngày ti mũi khai đọc mũi chẳng xong chuẩn bị tới bong ôn nè để miềnปัญหาภายในใครน่าก็ได้เอาแต่กวาดจริงแต่ดาวกำลังตีแปดนั่นคือยังมือกวาดบ้านต่างออกวาดทายยังมันอาจูบาจูไอเด็กหลังมนเอากวาดเตยดอมตีแปดไอเลยยังประบายังไงวิเชิญเป็ดช่วยจังจะขาช่วยทรายต่อគ្នាផងបានគុណចាស់ជួយផ្សាយតាម page តាមអីទៅហៅហើយដែរហើយមាន popular ដែរណាលើចឹងមុនគុណចាស់មកទៅពួកអីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនឹងផងឥឡូវដើរទៅប្រមូលបច្ច័យបានពី New Zealand អីណាទៀតឥឡូវថ្ងៃក្រោយមុនមកទៀតបានវីដេអូចានៅវីដេអូបើគាត់ដាក់មកអត់ឃើញហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់ចង់សំដែងនៅភាពអរគុណអរគុណព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានជួយជារឿយទាំងចាស់សានជាក្តីគ្រប់ចាស់ដែលគង់នៅទីនេះក្តីហើយឆ្នាំនេះឮថាព្រះអង្គចន្ទថាដូចមានបច្ច័យច្រើនចូលបាន 1000 ឆ្នាំហ្នឹងអរគុណផងណាហើយបាន
ដោយថាយើងពួកយើងមានមោទនភាពច្រើនដោយថាជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងដែលបានទៅធ្វើការហ្នឹងចឹងគាត់ចង់ជម្រាបថាទោះបីអ៊ំបងប្អូនទាំងអស់បានទៅឬក៏មិនបានទៅដល់ស្រុកខ្មែរក្តីបានជួយជាបច្ច័យពីនេះទៅក្តីនឹងក៏ជាការសំខាន់ព្រោះថាបើអត់មានបច្ច័យអស់ហ្នឹងយើងធ្វើការហ្នឹងអត់កើតទេចឹងទៅសូមឲ្យបានដូចថាដឹងនេះទាំងអស់គ្នាថាលុយដែលចូលទៅ$1ក្តី$1000ក្តី$10000ក្តីគឺយើងចាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយបានដូចថាយើងអត់មានយកលុយហ្នឹងយើងមកចាយជះជីដើម្បីពួកយើងអីទេព្រោះពួកយើងទៅយើងចេញថ្លៃសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះអីខ្លួនឯងទាំងអស់ទេអ្នកដែលទៅស្ម័គ្រចិត្តអីទាំងប្រហែលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ថាសូមអរគុណហើយនឹងជូនបនស្មើគ្នាឲ្យយល់ថាអ៊ំបងប្អូនអីទាំងអស់គ្នានឹងបានជួយមនុស្សដែល3998នាក់ពីឆ្នាំទៅនឹងនៅស្វាយរៀងដូចគ្នាជាមួយនឹងពួកយើងអញ្ចឹងក្នុងការចូលរួមនឹងហើយអរគុណយ៉ាងធំធេងទាំងអស់ដល់បងសកុនហើយនឹងបង្ហៀងដែលបានចាប់ផ្ដើមនេះពីគាត់ចាប់ផ្ដើមនេះអាយឌីរបស់គាត់ឲ្យមានកំប៉ុងមានអីដើម្បីរៃគៀសប្រាក់អីអញ្ចឹងហើយវាជាគំនិតល្អព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងឃើញថាអ៊ំចង់បានកំប៉ុងសឹងគ្រប់គ្នាដែរហើយមើលគាត់តែមើលកាក់មិនដឹងបានមកនេះអត់នេះបានរាប់អស់ហើយកុំតែឥឡូវដើម្បីថ្លែងដល់គុណខ្លះហ្នឹងយើងមានជា certificate ខ្លះបើអត់មានបានវីដេអូទេចាអញ្ចឹងមានអីខ្លះបើឯងជួយនេះហ៎ចាចេះយក certificate ហ្នឹងមុននឹងឲ្យគាត់ធ្វើអាហ្នឹងជួយនេះមកគេនេះហើយមកចាយើងសូតិចម៉ោង6ជាងហើយចានេះអញ្ចឹងគាត់บอกមិនអង្គុយឬក៏ត្រូវនេះចា baker flower នេះអ្នកមីងចាដល់ហើយស្នាហើយហ្នឹងហើយដែរហើយគាត់អីគេបងគាត់នេះហ่ะសរុបហ៎នេះជា donation នេះណាចាបាក់លើចាអញ្ចឹងកំប៉ុងរបស់មីងដាក់នៅកន្លែងហាងនំប៉័ង Ingleburn Bakery ហៅ Baker Flower បាន$705ជាចា605 donation ថែមពីនៅនឹង100ទៀតប៉ុន្តែធីបគាត់ទេអស់តែគេជួយគាត់ថាចូលទៅក្នុងកំប៉ុងវិញចាអញ្ចឹងធីបរបស់បុគ្គលិកគាត់ទាំងអស់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងកំប៉ុងចាអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់705រៀលយើងមីងសូមអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនមែនតើតិចតួចទេចាហើយនេះបងសារ៉ាធីនឹងនៅអត់ឬក៏ទៅវិញហើយបងសារ៉ាធីហើយដុកទ័រ Michael មិញគាត់ចូល4000បាត់ទៅវិញហើយតាមមើលគាត់សភានេះដែរហើយនេះគុណចាស់1000អរគុណហើយគ្រប់ខ្មែរជួបគ្នាពីថ្ងៃពុធចាគាត់ប្រមូលបានគាត់គាត់ថាឆ្នាំទៅគាត់ឈឺមុនគាត់បើកកំប៉ុងហ្នឹងគាត់ថាគាត់ពងអាគ្រុនហើយដល់ពេលបើកទៅបានជាង$2000គាត់ទូរស័ព្ទទៅខ្ញុំគាត់ថាគាត់ឈប់ឈឺហើយគាត់ជាហើយគាត់គាត់លើគាត់ទៅណាសុកនៅអូននេះជួយចាទោះថាស្វាយរៀងមិនស្វាយរៀងណាយើងចាយើងហើយមីងយកអត់ចាំនេះចាមីងខំឆ្នាំទៅគាត់ចូល1000យើងដែរចេញទៅណាមីងចាចេញមកមីងណាចាអរគុណច្រើនហើយអត់អីហ្នឹងហើយអត់ដាក់កំប៉ុងក៏បានដែរដាក់តែស្លឹកក៏បានដែរហ្នឹងហើយហើយបងសគុណហើយនឹងបងហៀងចា Chips Flame Grill Burger ខំខ្នះខ្នាយចាអរគុណបងទាំងពីរអីអៀនមែននៅខាងក្រោយ
Mau nó chiến sạm ngoan mà ngay vậy. Hay ta cài lavish hair body studio ní mà ở. Chắc là Apsara cả ní có ở mà là. Chào bay quan là quạt cho bị chỉnh cao bồn má đó, chà chúng quạt cho bay quan hay nâng thiên bọc quạt, mùi rồi chà chăm sờ rộp ní ha, chà ở cồn bông đó, chà này bàn vợt với nhá nè, bật, chà chẳng ở hay certificate chăm nhà tam bông tới nữa bông, chà nó chăm bông chăm mùi ní ha nó, mình bờ an ní nó ở về luôn, chà tọt bật phơi nữa. Dr. Peter Kim and Dr. Lyle Hinley. This province called Swarium is near close to. Ní tất cả restaurant để chui dương 40 trong một năm á, có từ bỏ năm, hay còn nơi ta cho 40 chỉ riêng rồi năm. Help treat more patients. Each year we treat over 4,000 patients and help a lot of people get their sight back. Yeah, we've gone from this room being completely. Quạt mau bị Finland á, quạt nơi mà ngay này còn mau bị Finland mà rồi năm. Put all the stock in. As you can see, the shelving we brought in, sterile stock, and set everything up neatly and so that we can find it when we do the surgery. Yeah. First day's always. Thì doctor này để tinh mà xin mình 25,000 mình nuôi á, mà xin. Really launching into the unknown. We anticipate to see only a handful of people on the first day, but before we know it, the word gets out and we end up seeing like 150, 200. This should be a day where we see a handful just to get the surgeons and patients. I think we saw like 130 maybe too, busy. I'm very glad that the other team members turned up and saved my bacon because it was looking like I was standing at a sea of patients. Phụ quận ở Queensland. This young lady was starting to go blind her left eye at the age of 14. Unfortunately, we can't do anything for the left eye, and she's got a cataract on the right eye. So I've just put a block in, and she's going to go into surgery to get the cataract taken out. My personal mission here is to do whatever I can. I'm very aware that I was born Con nè hồ sĩ đã cho mình năm phèm pon by này. accident. I come here and I find people who can have to exist on $1 a day. My job here is teams coordinator. So pretty obviously when you see 3,600 people in 7.5 or 8 days, it can become quite chaotic. We can only do a certain number of surgeries a day, so we can't just fill up the surgeons list beyond what they can do. So that the teams have got to work very well together to try to keep the flow going, but not to overwhelm any one area of the place. I've not known an organisation that uses the money that it gets, relatively small amount of money that it gets here, in the same way. Every last dollar is used to help Cambodian people. There's no administration. The people who come here all pay for themselves. They pay for their own accommodation. The doctors not only pay for themselves, but also often donate equipment and time. So this is an organisation, like very few others, that hardly $1 is spent on anything other than the patient. So absolutely, if anybody gives money to this organisation, they can rely on the fact that it will end up helping people in Cambodia on the ground. It's absolutely a grassroots charity. Many of the people who are involved had to leave Cambodia during the times of the very difficult times. They've become successful in Australia and then they've decided to come back. It is wonderful every morning to go to watch people's faces when their eyes are uncovered and they find they can see. Firstly, I register all the surgeries that have come out from the operating theatre. I'm also making sure that people on the way into the theatre have a hairnet. They don't take any electronics into the operating theatre.
We have to put face guards on those in queue with TB, and basically it's crowd control because we always have an enormous queue waiting to be sent into the anaesthetic department. I help remove the garbage, get the nurses drinks, keep the surgeons happy. It's such a good and worthy cause that pretty much nothing will stop me from coming each year. Outside, they do all the pre-testing stuff, their visual acuities, their pressures, and a measurement of the focus of their eyes. This gives us enough information to work out, is this person someone who's likely to have cataracts, retinal diseases, glaucoma, in a nutshell, any disease of the eye. This instrument here is a slit lamp biomicroscope. It's an instrument that allows us to have a very magnified look at the front of the eye. And when we use it in conjunction with this small lens here called a Volk lens, it allows us to not just look at the front, but look all the way to the back of the retina. Now, our job is to establish if there's any anterior or front of the eye diseases, such as pterygiums, penguiculums, corneal scarring, all manner of things there. Once we've established if there is or not there, we can treat those. Next thing is to look and see and assess whether the level of cataract is advanced enough to warrant cataract surgery. The final thing we do, once we've recognised there is or is no cataracts, we look towards the back of the eye by using this lens with this instrument. If there's no cataracts, we often send them to the people next door to do a measurement of the focus of their glasses that they'll probably need. It's actually a really happy day when we find that people don't have blurry vision from cataracts or retinal diseases, and all they need is a pair of glasses. And diseases we may see in people in their 70s and so on in Australia, we see in the 40s here. Maybe it's their dietary, maybe it's the sun exposure, okay? Multiple reasons that the Cambodians have diseases more advanced and more frequent than we have in Australia. គាត់បញ្យល់ណាគាត់ថានៅអូស្ត្រាលីជំងឺអញ្ចឹងមានតែអ្នកកើតឡើងចំពោះអ្នកអាយុ60ទៅ70ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរអាយុ40ចាប់ផ្ដើមមានជំងឺហ្នឹង We see cataracts much more advanced and dense than we see in Australia. In other words, we actually call them third world cataracts because in Australia we fortunately don't get to see many cataracts this advanced. These people have difficulty getting to see an ophthalmologist or optometrist financially and availability. So when we come here, we're obviously inundated with the opportunities for them to get these diseases treated free and by us. When you make a difference to someone, when you find someone with an eye disease and you fix it, straight away they'll be in a position where they can be more an advantage to their family because they're now able to go back to work. And also the person who's looking after them, because they're visually impaired, is now able to go back to work. You almost get a double whammy. You fix them and you free up the person who's the carer. That's fantastic. An unrecognised reward I didn't think I'd appreciate initially is the people I'm working with here. Fantastic, energised, smart, caring, motivated people. If you could surround yourself with those sort of people in your everyday life, every single day, you'd have a great day. These people make a difficult task apparently easy. Cataract blindness is an inevitability of life. It will happen to everybody, assuming they can live long enough for the cataracts to age to the extent where they become totally occlusive. Now, luckily in Australia, in developed countries, that process may well take longer than the person's life expectancy, but in Cambodia, that always happens prior. The life is hard, cataracts develop quickly, and people have an inevitability of cataract blindness before they die. We do many treatments, yes, for any ailment the patient comes for. I've just seen a lady who had some breast pain. We have taken her to the hospital here, who can then follow up on some of the things that we find out to
to continue her treatment. So many things we do, from trauma to chronic illnesses, quite a few people with diabetes, hypertension, lots of things. គាត់ខាងជំងឺទូទៅហើយជំងឺនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងភាគច្រើនទឹកនោមផ្អែមហើយនឹងលើសឈាមណាច្រើនណាស់ both stuck to the front of the lenses of her implanted lenses. I've never seen before. The ophthalmologists were pretty impressed. We managed by trying to dilate it to actually pull them off and get rid of her pressure problems that she would have had otherwise. So inadvertently, we actually treated her. Well, I've just put in a probably retrobulbar block for cataract surgery. What I'm doing is applying a bit of pressure now to make the local anaesthetic move in around the eye so that we get a good block. What we look for is a motor block, that is the eye can't move, and we're using that as a marker. If the eye can't move, hopefully the sensory nerves are blocked as well. And we've got a good block. And patients have the injection made. គាត់នៅឆ្ងាយដុកទ័រនេះគាត់នៅ Bundaberg នៅ Queensland ប៉ុណ្ណឹងទៅលើ If you can restore the vision of one person here, you actually free up 2 or 3 others to go about leading their lives. So I was born in Cambodia. I came here since I was 5 years old. I came to Australia with my siblings and my father. My mum died when I was 2 years old, and I grew up, did all my schooling in Australia. For me, it's an amazing experience. I feel like it's a great privilege to be able to go back to Cambodia and be able to volunteer, use my nursing skills, and also be able to use my language skills. So 2 of those 2 skills I find is so useful in Cambodia, and just it's such a emotional experience for me to be able to see, people of the same background as me and being able to get this free treatment from Cambodia Vision, the best treatment that they could possibly get. I did my training in London up until 2006. Subsequent គាត់មកពីហុងកុងមកចូលរួមមួយយើងដែរដុកទ័រនៅហុងកុង Afterwards, I went to Singapore for a couple of years to do some advanced training, especially in cornea and also cataract. And in 2012, I returned back to Hong Kong, which is originally where I'm from. Actually being here, being in the thick of it, realizing that there is a big ward which has been converted into an operating theatre, as well as having 6 parallel beds, each with its own cataract operation machine, as well as the microscope. It really is an eye-opening experience because of the operational parts to it. It is almost like a conveyor belt going through the preoperative checks for the locals. We have translators inside the operating theatre. We have scrub nurses as well as scouts, meaning the runners, and also post-operatively actually getting all the data from the patients as well. And this is what I really think is a highly organized operation. The whole operation itself caters for challenging cases as well, and that is what I think seems to be ultra impressive. People in Cambodia clean their ears quite a lot, and they use a little instrument, little metal instrument or a feather or tree bark to remove the wax. And if they do that very often, they won't have wax in their ears. So one of the things we've also seen is insects. គាត់ professor គាត់ដឹកនាំខាងមើលតិចនៅ Melbourne នៅ La Trobe University. When you don't have wax in your ears, the insect can fly into the ear. The typical operation that we do is the correction of cataract lines. The lens inside the eye is like skin, it ages. And in an environment in Cambodia, people age quicker than they would in Australia. We lie them on one of our purpose-built tables, and we remove the lens inside the eye and replace it with a new prosthetic lens. A successfully removed cataract restores vision to a level that they would not have had. It allows them to function properly, to function independently. They can see well virtually from the next day. My first trip was the original trip, which was in 2007, and I've been coming ever since. There's been a couple of years I've missed.
because of having kids, but pretty much most years I can't tell you how many trips. I don't remember because there's a lot now. So a cataract is when the lens of the eye, because I think of the eye as just a camera, just takes pictures for us. And a cataract is when the lens of the eye is not clear like glass anymore and it's hazy and it doesn't let the light in and so you can't see out of the eye. Okay, so a typical cataract operation, the patient gets dilated with some eye drops so the pupil gets nice and big. They get their anaesthetic, so a block so they don't feel anything. They come into the operating room. We peel open the front of the cataract, break the cataract up into small bits, clean what we call the bag of the cataract out and put the new lens in, and that should be job done. So we're trying to replicate as close as we can to Australian standards. They measure and we put what we think is the best lens that we have for them. So the idea is to give them the best possible vision that they can to last them for the rest of their lives. That's the plan. Well, we see a lot of pterygiums here, which is basically a growth across the front of the eye. Due to the sun again, due to sun exposure, it covers on the outside of the eye, and so we peel them off and put a graft there so it doesn't grow back. So there's a lot of personal satisfaction on many levels. Oh, you feel very good because you're giving back. Patients are happy, they can see. Thank you, keep supporting us, please. There are a few different services that we do. Our main focus is, of course, on cataract and pterygium surgeries, but we had some trauma surgeries as well. So I've said that before, that we should be getting around 432 when we complete surgeries today. We have hearing team, which is seeing almost 800 patients, 796 to be exact. We have prescription glasses made, but we should reach around 350 pairs. Our GP has been very busy. Our optometry team has also been extremely busy. So we were fortunate that we were pretty much able to, cover all the services and address most of the issues. The case yesterday, we went to the region, the village, was actually quite sad as well. The mother, who had been blind for quite a number of years, had 4 surviving children. One of them died. She had a 17-year-old grandson who's been a big care for his sick mother and his 7-year-old brother as well. So that's fairly touchy. I've given a small donation next year. It is because I've come in and experienced this first time by myself, being in the mission, in the service, it is absolutely satisfying. We have a saying in Indian, to serve mankind is to serve God. So you're actually, by serving these people, you are doing a very noble deed. It's been a very busy week, so we've done a total of 3,998 cases, which has been a lot more than last year and the year before. It makes me feel great. I'm really rewarded, and I'm sure all team members feel the same, and that's why we keep coming back. So very happy with the response that we get. It shows that we are doing good work. That's why people are returning. Some travel from really far away, so it took them a while, and that's the kind of trust that they place on us. So we are really humble. We'll be coming back here next year for another round, and surgeons and the team will be reviewing about our current equipment, updating our current equipment. So these include phaco machines, microscopes, scanners. We'll have a look at all those, and they are expensive pieces. The whole team feel very emotionally drained for this whole week. Binds together. There's been a lot of challenges for the week, but I think they all did amazing work. For us to do more efficient work, better outcome for the patients, we need to update our equipment, and I'm hoping that the community and the corporates will be helping us in getting those issues addressed. We are very grateful for all the funding and all the support that we get
from corporate sponsorship, from individuals back in Australia and some in Cambodia as well. But we do need more. Please continue to support us and support more, please. Thank you. បាទណាអរគុណខ្ញុំចង់ឲ្យជេនគាត់មានប្រសាសន៍ពី3ម៉ាត់ព្រោះអីពេលដែលគាត់សុំទៅចូលរួមជាមួយយើងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងថាគាត់ជា nurse ក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងថារោគរបស់គាត់ហ្នឹងជាអីទេតាមពិតគាត់ធ្វើការនៅគាត់ធ្វើការនៅនេះហ្នឹងគាត់មើលការខុសត្រូវខាងដែលខ្មែរយើងហៅអីhygiene អនាម័យគាត់មើលការខុសត្រូវខាងអនាម័យហើយពេទ្យយើងពួកយើងប្រយ័ត្នជាពិសេសគ្រឿងអនាម័យឃើញដុកទ័រវះកាត់គាត់ពាក់ខោអាវ3ជាន់ណាខោអាវគាត់ធម្មតាហ្នឹង1ជាន់ហើយកោនជាកណាត់ហ្នឹង1ជាន់តែអាហ្នឹងអត់ sterile ទេតែកោននៅខាងលើដែលពាក់ឲ្យបោះចោលហ្នឹងអានឹង sterile 3ជាន់ហ្នឹងរួចទៅការវះកាត់ដែលយើងប្រើយើងនាំយកទៅប្រើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺវះឲ្យតូចបានន័យថាពេលណាដែលយើងវះឲ្យតូចrisk ដែល infection ហ្នឹងវាតូចដែរវាតិចដែរហើយប៉ុន្តែប្រយ័ត្នជាងនឹងទៅទៀតទៅគឺអនាម័យពេទ្យដែលគាត់ធ្វើការវះកាត់ហ្នឹងគាត់លាងដៃយ៉ាងម៉េចគាត់អីយ៉ាងម៉េចដូចថាការពារយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពេលគាត់ត្រឡប់មកពីស្រុកខ្មែរមកវិញគាត់ផ្ញើអ៊ីមែលមកកណាមកខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់រៀបរាប់ពីដូចថាគាត់ពេលគាត់ទៅគាត់ព្រោះគាត់នេះខាងហ្នឹងណាដល់ហើយទៅគាត់មើលយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់មានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងអនាម័យ Jane, can I just get you to say a few words about your observation on hygiene and perhaps your experience. Do you want to come over here? Come over here. You okay? I'm good. What turn that? I think tonight you come quite so quick too. So Jane, on behalf of the community here, we are very thankful for your service, and that goes to Kathy as well. Kathy គាត់មានធរៈមើលការខុសត្រូវជាមួយនឹងដុកទ័រចិនឆ្នាំទៅហ្នឹងមានដុកទ័រមកពីហុងកុងហើយនឹងដុកទ័រចិន2នាក់មកចូលរួមជាមួយយើងហើយចង់ជំរាបថាដុកទ័រវះកាត់របស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីមកពីចិនដែលចូលរួមមកហើយហ្នឹងហើយដុកទ័រយើងទាំងអស់ដូចដុកទ័រ Newman ហ្នឹងគឺគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់ខ្ពស់ដូចថាយើងមិនមែនយកដុកទ័រដែលទៅរៀនយកទៅវះកាត់អីអញ្ចឹងដូច្នេះបានន័យថាលទ្ធផលរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងវាសឹងថាស្មើនៅអូស្ត្រាលីដូចយើងវះកាត់នៅអូស្ត្រាលីដែរហើយអ៊ំទាំងអស់បានដឹងណាពេលទៅជួបដុកទ័រប្រោមមួយភ្នែក$4,000ណាហើយដុកទ័រដូចគ្នាប្រើឆ្នាំដូចគ្នា So Jane, thank you on behalf of the community, but I'm sure they're dying to hear what your experience is like. So can you translate? I'm sure they could speak English. Do you want to hold this as well? Okay. Well, firstly, thank you for inviting me here, and thank you for Cambodia Vision. It's just been such a fantastic experience having a look at the video and reliving all of those moments. It was fantastic. But two things I'll talk about really. With Cambodia Vision, one of the golden things is we fly to Phnom Penh and then we all get in a bus and go 3 hours into Sri Ring, or they go somewhere different every 2 years, and you're actually going out to the country. And I think that there's lots of groups, lots of NGOs that do this, and they centralise in Phnom Penh and get the people to come there. But with Cambodia Vision, they go to the people, and I think that's one of the golden things for me. The other one is, like Tita was saying, I've been working in theatres for about 30 years. And quite a senior role. So I do a lot of teaching, and one of my areas of expertise is infection control. Infection control is really just monitoring any kind of cross-infection. And theatres is a really big place where you've just got to really monitor everything, everybody washing their hands, wearing the right thing, sterilising the instruments.
So that was one thing that I was so impressed with Cambodia Vision. So in that, there's a lot of experienced nurses and a lot of experienced people working there, which is makes the job easier. Everybody knows what they're doing and they're doing the right thing. They're maintaining the standard. When we've been given an incredible gift, having teaching and training here in Australia and in developed countries, we've already, we've had the years of experience, and to take that expertise and go overseas and use it where it's really, really needed is actually like we're giving the gift of sight, but it's actually we're getting a gift in return. The satisfaction for doing that and just seeing it at such a high quality and such a high standard, that was really golden for me. So thank you very much, and thank you for allowing me to speak. And akun. Cha, vô lên nó nhưng bạch bao ấy cha, này nha, nhưng trong knowledge pi nè, nu chỉ chơi và hai phía trên score qua đó qua cái sự chụp lượng muốn á, nơi cặp làm ta, cặp bàn tay chơi room chỉ mùi dân pi năm ấy như tha, lời nâng cặp sự thi mà năm cặp bao chạm pram pon, buổi giờ nó tăng cặp tới, hay vậy ta pram pon nâng còn là tha cặp bao chạm nên nơi cái pe để cặp tới. Cứ quạt đối ta quạt khơi nhưng chẳng quạt miền chật người ta tràn nè đấy dương chui ở ban từ ai từ lọt tới tia vinh khi mơ tới về tình niên nắng sét ta lôi cái bài luôn anh từng ao hay quát ba pi cái bài chẳng riêng đai từ một đòn đai và năm nó phèm quan đai lấy cả làng đập vô chắc nó phèm này cao làm làng đập vô hay tới nào của bạn nhưng mà anh chạy lên tên nè chạy lên hay lính nó ngày chạy lên hay lính cái bôi chạm pi po này tên tôi chơi luôn pi năm tới hay cặp bông để ao tới shop quạt nắng miền rừng pì quạt miền nè sông tiến nơi khang cài shop quạt nắng sông tiến cái làm bay tình bài bàn tay nè sông tiến nắng châu mà không shop quạt nắng không mà tết mà đo nắng cặp châu mắt đặt $5 nơi cái nông nằng hay bị từ bốn lái cả tháng này cầm đại đây tha chọn ai có đạo phù khơi quạt sông tiền kê hôm nay quạt tha nẹt nắng trai cá lôi nắng chiên quạt ở đây tê nhưng quạt này đặng trắng nữa hay miền dây Australia mỗi tiết có triệt tiết quạt bị ca từng đây từng chân đấy quạt có đôi khi chân này nâng nơi shop lên hay nâng chạy lên nâng là hay nhưng khơi kê đây tha kê sự thia kê mê ta thua năng việc pu ha hay là hai buổi dân sập chặt hận nơi thì tôi hồi lấy thai tại vậy tôi chơi cái dân mình ở cơn trai nè hay xong lên bằng cả sao chắc mệt không cha này cái bông này chờ là bông cả không tới tinh má với tới khang để bóc lực ABC quậy bật của nhận bật để hay có thầy ở bậc lên có quậy bật cái bông áo nhà hay lấy trên tay té vĩnh complete vô mà để mới tay phong hay cặp chua tự áo phong phải lượt bật cái bông nó nửa bông cận nè đi hay xong o con bông trong miếng nhé bởi các bên kia nữa nhéในการบอกลูกខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណកែវទាំង3ព្រះពុទ្ធរតនៈបឋមរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈជាទីសក្ការៈរបស់ខ្ញុំក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅទីនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនលោកយាយលោកតានិងមិត្តធម៌ទាំងអស់ដែលល្ងាចនឹងចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Vision និងក៏សូមអរគុណជាអនាគតការឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី3ហើយមែនទេនឹងឆ្នាំទី3ហើយក្នុងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតែងតែមានការកើនឡើងឆ្នាំនេះកើនកំប៉ុងក៏ច្រើនហើយនឹងកំប៉ុងចំនួនតតកំប៉ុងទាំងអស់ឥឡូវបានដល់តែ3439
này 30 sen hay cà bông nó chỉ to to có bàn tay nhâm trong đây tha làm bay bạc cá cà bông muôi làm bay ai bong đây ban do cà bông tại đặt nâng hai đây tha quạt prao pe về lia rồi bắt quạt nâng ngay làm bay dây cho mỗi customer prap pi tầm năng ai vision nâng thơ giang mày làm bay miền customer kia miền Sochea nâng đặt chập đam pi mấy cống chặt lên mạnh nắng quạt tập năm ti muối quạt cho ta cho rùm nắng bàn cặp bông quạt năm ti muối bàn năm nắng tập năm nắng thế quạt cho rùm nắng bàn from muối rồi sam sắp cài sắp xén sau mà nó mua tiền bón hay nắng quạt cho pi quan time từng tiệt bong xong mà nắng muối hay nèนี่กระป๋องรวมต่างนั่งไงบานมาโรยปรับใบเรียนั่งไงน้องบองใหญ่นั่งไงลูกใหญ่ต่างโจรวมบองซ้ำมือเจ้าสมาร์ทโมเตเนียบอนนี่กระป๋องบองชั่วโมงบองม้อมบานมาโรย60 ปีใส่ซับก็โซมอัดโมเตเนียบอนเอาบาเสกากดยานีลูกใหญ่ทูปี170 ใบ80 เซนสมานโมเตเนียบอนสองให้นั่งนี่กระป๋องปะเนียงขยมบาน650 80 เซนนั่งโจรวมไป$1,000ปีเลยนั่งเตี้ยไอซีมอนหอยเชงแทนจังเนาะ140ก็สวรรค์โมเตเนียบอนไอตั้งหอยเชง220 90 เซนก็สวรรค์โมเตเนียบอนไอนึงอีลูกใหญ่อีเซนลี286 50สวรรค์โมเตเนียบอนค่ะนั่งสักใหญ่เพลงพลานะพลา540 ใบ65ก็โซมาโนโมตเนียบอนกระป๋องรบบเต็กซิเนียต249ก็ให้นังกดโจรวม$100ปีเลยนังเตี้ย349โซมาโนโมตเนียบอนนี่เองเอาไปนั่งไงจังจ้าโตสำหรับต่างเต้วี3,439 30หนึ่ง3,000ปีเลยเจ็ดหนึ่ง6,439 เซนโซมันโมเตเนียบอลยังไงผสมไทยส้มออกก้นจิตร้านนั่งไงหลายวันลูกใหญ่โดยถักความโตในครั้งกระป๋องนั่งให้เรียกชนำนั่งเตี้ยก็เข้มโทปีบอกเตียบชนำนั่งนั่งไงนั่งไงแต่ก็ถักกระป๋องมวยมันส้มจานเต้นนั่งไงมาไงแต่50 เซนบาทในนั่งไงส้มตาเจอกระป๋องนะยังนั่งไงอันจังเปมนลูกใหญ่ได้ทารุษายอันเจอตะเตียบวิ่งchơi nhiều mùi tơi là ngày có mọi kết thang ngày na plek có bàn đây là ngày này na nó khơi có đặt tơi là ngày mình bằng không thả ở roa tại ngày là đây là ngày phần đọc pe để thả nơi pe là ngày nâng năm cõi nâng chuột kia tiết nhưng miền Cam Việt thì rập cắt nâng ở bàn trà chuyện năm nâng tiền đó cái sôm ăn là mỗi thời bọn cái sôm lược bọn cái so tầng đại kinh nhom bàn để thà cho rùm nâng lược bọn cái so bậc kênh đó con cha tầng group ăn sôm con cha ăn là mỗi thời bọn đại niên nhom nâng krom Cambodia Vision nâng bàn hai năng lực dây lực ta tặng khi năng cái số mà nó một tnia hai năng cái số chưa chạy chưa đo lực dây lực ta tặng năng sao ta rùm chấm này tặng khi bàn cam vị thi năng cạt làng nữa sao thu sao một tnia thì đã
I just would like to say thank you for you. You're very quick of counting the coin tonight, you know. Very expert. I don't think that you're expert just doing the, you know, for eye, but counting very quick too. ខ្ញុំចង់ acknowledge បងស្រីសួនសុផានីនៅ New Zealand ដែលគាត់បានចូលតាមរយៈគុណចាស់$500 ពី New Zealand មកសូមអរគុណបងហើយ acknowledge ថាព្រះអង្គទេពវុធីឆ្នាំទៅដែលមុនមកពីឥណ្ឌាហ្នឹងហើយនឹងព្រះអង្គគូសភាពដែលមុនមកពីខ្មែរហ្នឹងលោកបានឆ្នាំទៅលោកបានចាប់ចូលកសល500មួយអង្គដែរចង់ចូលជានិស័យចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃម្ដងទៀតខ្ញុំកណាទាំងអស់គ្នានឹងទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នឹងខ្ញុំលើកជាបុណ្យកុសលដែលបានបំពេញសេចក្តីល្អទាំងអស់ដែលបានបំពេញទៅនឹងអ្នកស្រុកក្តីទៅអ្នកជំងឺក្តីទៅកន្លែងទីណាក្តីដែលយើងបានទៅនឹងសូមលើកប្រគេនបុណ្យទាំងអស់ជូនគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងក៏លើកកុសលផលបុណ្យទាំងអស់ហើយនឹងសេចក្តីល្អទាំងអស់ដែលពួកយើងបានបំពេញនឹងចែកជូនអមបងមីងមីអីទាំងអស់ឲ្យបានស្មើគ្នាឲ្យនឹងឲ្យបានទទួលថា4000អ្នកបច្ច័យដែលអមបានចូលរួមហ្នឹងគឺយកទៅសូមកម្មជាបំពេញបុណ្យកុសលទាំងអស់ហ្នឹង3-4000អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងបានទទួលផលបុណ្យពីអមទៅទាំងអស់ចាហើយសូមប្រគេននៅទៅសុខភាពល្អបរិបូរណ៍មិនខាតទេចាអរគុណขอบคุณให้ชมมาที่ได้บอกคนยังย